abdicate its international obligations on the pretext of domestic legislation and judicial verdict. Its plans to annex IIOJK are bound to fail. The judicial endorsement of India's unilateral and illegal action of 5th August 2019 is a travesty of justice based on distorted historical and legal arguments. The Indian Supreme Court's verdict fails to recognize the internationally recognized disputed nature of Jammu and Kashmir dispute. It further fails to cater to the aspirations of the Kashmiri people who have already rejected India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019. The judgment is yet another manifestation of the pliant judiciary under India's ruling dispensation. Restoration of statehood, conduct of state assembly elections, or similar steps cannot serve as a substitute to the grant of right to self-determination of the Kashmiri people. The judgment cannot distract the international community's attention from the gross and systematic human rights violations being perpetrated by India in IIOJK. India's unilateral and illegal measures since 5th August 2019 have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of IIOJK. In flagrant violations of international law and the relevant UN Security Council resolutions, especially Resolution 122 of 1957. They remain a matter of grave concern for Pakistan, as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered, disenfranchised community in their own land. These measures must be rescinded to create an environment for peace and dialogue. Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic, and moral support to the people of IIOJK for the realization of their right to self-determination. With this statement, I'll be happy to respond to the question that you may like to make. Thank you so much, sir. Sumera Khan from Summer Television. Sir, future course of action Pakistan का क्या होगा? Diplomatically we have been very active, मगर मुख्तसर अगर पाकिस्तान की आवाम जानना चाहेगी इस फैसले के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? Kinetic, strategic, whatever, क्या इसमें possibility? We will certainly, as I mentioned, that this is our initial reaction to this development, which has taken place a short while ago by the Indian Supreme Court. We will convene a meeting very soon of all stakeholders, and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned, that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally, which and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the UN Security, United Nations Secretary General, OIC Secretary General,
the European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision, illegality. We will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. Similarly, we will also, with the help of, we will also apprise of the latest developments and consult with the leadership of all political parties on this very important issue. उसमें एक तो ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक जो है it is longest, one of the longest issues in the UN Security Council agenda. और despite attempts by India for the last several decades to basically dilute the impact of UN Security Council resolutions, we have taken appropriate diplomatic steps in order to maintain the sanctity of the relevant UN Security Council resolutions. The UN Security Council resolutions are sacrosanct, and they will remain on the agenda of the UN Security Council agenda as long as they are implemented in accordance with the resolutions which have been passed and in accordance with the aspirations of the people of. As I mentioned, that we are in the process of interacting with all the stakeholders, and any other option we will consider all options after consulting with the relevant stakeholders. Excellency, our concerns are there, but Prime Minister Narendra Modi, he tweeted on this verdict, and he said it has fortified unity, progress of people in Kashmir. So how Your Excellency responds to his observation, whether it's going to further unify the Kashmiri into the Indian Union? And secondly, since there is also general election coming up, I remember Pulwama in 2019 and other, problems. Do you foresee any linkages between this development to his bid for a hat-trick? Thank you. एक तो पराचा साहब, जिस तरह मैंने मेंशन किया अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी, कि अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया की जो सुपीरियर जुडिशरी है, दैट हैज़ बिकम ए प्लाइंट जुडिशरी. प्लाइंट इन द सेंस कि जिस तरीके से उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट दिया था, बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट भी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो दैट वाज इन वायलेशन ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल फैक्ट्स. सिमिलरली ये जो सा वर्डिक्ट आया है, दिस इज़ अगेन एज मेंशन्ड इन माय स्टेटमेंट, ये भी इट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ ए प्लाइंट जुडिशरी. Unfortunately, the credibility of the Indian Supreme Court has also been compromised for the last several years, particularly ever since the advent of the current leadership in India. और उसकी वजह से आपने दूसरा जो बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी की ट्वीट के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये के जी इट इज़ सॉलिडिफाई द यूनिटी ऑफ, तो उसमें तो आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद भी इस किस्म की बात की गई, लेकिन वो आज तक उसको बात को भी तकरीबन 4 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका हुआ है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई भी ना ही रूल ऑफ लॉ है, ना ही वहाँ पर शख्सी आज़ादी है, और वहाँ पर जिस किस्म की जो वायलेशंस ह्यूमन राइट्स की गई हैं, उसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है. आपको याद होगा कि 2018 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की जो कमिश्नर ने उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे एक डिमांड की थी कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी should be established to determine the human rights violations
which are taking place in the Indian occupied Kashmir. लेकिन unfortunately बदकिस्मती से वो जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की वो जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ. इसी तरीके से OIC का एक ऑब्जर्वर मिशन है जो कि वो जाना चाह रहा था मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो उसकी भी बारहा रिक्वेस्ट के बावजूद कोई भी उनकी हिंदुस्तान की तरफ से. ऑब्वियसली ये अगर मैं तो उनकी बात पे तब यकीन करता अगर वो वहाँ पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को आने की इजाज़त देते, इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में आने की इजाज़त होती, तो उसके बाद फिर देखा जाता कि वहाँ पर किस किस्म की यूनिटी है. हमारी अपनी परसेप्शन के मुताबिक और तमाम कश्मीरियों के मुताबिक उन्होंने तो वो ना सिर्फ पिछले एक्शन को उन्होंने रिजेक्ट किया बल्कि उन्होंने जो डिसीजन है उसको भी उन्होंने अपना सारा यूनिवर्सली उन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया है. You said it has no legal status, about this verdict, but Indian Supreme Court verdict itself speaks something very special. On international level, how would you, Pakistan, present this case for Kashmiris? Also tell what would be the role of International Court of Justice? देखिए जी, बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, तो ये ही बात जो इंडिया के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी के बारे में यही कह रहे हैं. और वो उनके मुताबिक देयर इज़ ए कंट्रडिक्शन which is coming out very, very clearly in the current decision of the Indian Supreme Court, as well as the decision that the Indian Supreme Court had taken in 1973. In 1973 के अंदर वो केशवंत भारती केस के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि उनको जो पार्लियामेंट को कश्मीर से रिलेटेड वो जो उसके पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को वो उसको अमेंड करने का. तो अगर वो वाला जो सा डिसीजन उसको एक्सेप्ट किया गया था तो यहाँ पे उसको कैसे आप वैलिडेट कर सकते हैं. तो मेरा कहने का मकसद है कि कंट्रडिक्शन तो बेशुमार हैं और यही बात जो सी है इंडियन लीगल एक्सपर्ट्स भी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं. मुझे ये बताइए कि पहले ये फैसला हुआ और इसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आप फोर्स क्या करते हैं कि जो पीस है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये मेंटेन रह सकेगा? हमने देखा कि कुछ अर्सा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़ा अमन रहा, कश्मीर के अंदर भी कोई इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आई कश्मीर जो वायलेंस की. तो आप समझते हैं कि ये पीस कायम रहेगा? आपकी एज ए डिप्लोमेट आपकी ऑब्जर्वेशन? जी, हमारी तो कोशिश होगी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पीस पिछले कोई 2-3 साल से वो अपना एक पीसफुल सिचुएशन है वो कंटिन्यू करें. आपने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात की तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का कोई खास वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ रहा. तो पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुतालबा क्या है और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन से मुतालबा यही है कि वो इंडिया को मजबूर करे कि वो अपनी जो करारदादे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए वहाँ पे हिंदुस्तान की. दूसरा आपने कहा कि उनकी तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया, तो मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि सिर्फ अभी चंद बरस पहले ही यूनाइटेड नेशंस के ही कमिश्नर ने, ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर ने ये एक वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेंट टू मकबूजा कश्मीर to investigate the massive violations of human rights which are taking place in Indian occupied Kashmir. मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 साल कबल जब आर्टिकल 370 की मंसूखी का फैसला किया गया था तब भी हमने देखा कि मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल में मकबूजा जम्मू कश्मीर को तब्दील कर दिया था. और अब भी हमने देखा कि 2 रोज़ कबल कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सेक्शन 140 का नफाज किया गया. इस हवाले से सर आपका मौक़िफ़ क्या है और जो कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत जारी है उस हवाले से पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए आगे मज़ीद क्या इक़दाम करने का इरादा रखता है?
جی ہماری تو آبویسلی جس قسم کی وہاں پر ظلم و بریت کی جو ایک نئی داستان مرتب کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، نہ صرف پچھلے 4 سال سے جس عرصے میں تب سے تو بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے وہاں پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے جس چکی میں پس رہے ہیں کشمیری، تو اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے، اور اس کے مداوع کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز وہاں پر ایک آبزرور گروپ بھیجے، اور وہاں پر جس طریقے سے ان کی ہیومن رائٹس کی کمشنر نے اپنا ایک 2018 میں کہا تھا کہ مطالبہ کیا تھا کہ کمیشن آف انکوائری وہاں پر فارم کیا جائے ٹو انویسٹیگیٹ دا سیم تھنگ، تو اس کے لیے ہماری جو سی کوشش ہوگی کہ اس قسم کا جو ایک دوبارہ ایک اسٹیپ جو ایک نیا ایک انیشیٹو لے یونائٹڈ نیشنز اس بارے میں. Thank you, Foreign Minister. You spoke detail about it and some of the questions. My question is, after this particular verdict of the Indian Supreme Court, the Indian political and military leaders got more power and strength now. So there will be more provocative statements against Pakistan. And India is also approaching general elections next year. So how to counter this Indian propaganda provocative statements? Are you going to take any special diplomatic initiative so that the world may not accept their false narrative and story against Pakistan? And on record, Indian Defense Minister just a couple of weeks back publicly said we will snatch JJK from Pakistan. So situation has aggravated. What is your diplomatic strategy to push back India from making aggressive postures, provocative statements, and hard position against Pakistan and Jammu and Kashmir? Thank you. تین حیدر صاحب، جو کوئی کسی بھی نیریٹو کے پیچھے جو ایلیمنٹ آف کریڈیبلٹی ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جب ایک ملک اپنی کریڈیبلٹی لوز کر جائے تو اس کے بعد چاہے آپ کسی قسم کا بھی نیریٹو سامنے لے کے آئیں، اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. اب آپ پچھلے چند برسوں سے، چند مہینوں سے، چند سالوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی کریڈیبلٹی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں بہت حد تک گر چکی ہے، اور اس کی ایک گرنے کی وجہ جو انہوں نے ایک دہشت گردی کا اور اسیسینیشن کا جو جال وہ بنا تھا مختلف ممالک میں، اور جس کے سلسلے میں نہ صرف امریکہ نے، کینیڈا نے، بلکہ یونائٹڈ کنگڈم نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، اور ان کے جو ریلیونٹ جو ان کے جو آفیشلز تھے جو کہ انوالو تھے ہندوستان کی حکومت کے، تو ان کو بھی انہوں نے انڈائٹ کیا ہے. تو اس سے ان کی جو کریڈیبلٹی وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو نیریٹو آئے گا، چاہے ابھی آئے ان ریئیکشن ٹو دس جو ججمنٹ آئی ہے، یا آنے والے دنوں میں ان دی رن اپ ٹو دی الیکشنز، اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں. انور عباس. میرا نام انور عباس ہے، میں بول رہی ہوں. اس سے مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں جو عوام ہے ان میں ایک مایوسی کا ایلیمنٹ بڑھا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کوئی رستہ ان کو نہیں ملے گا تو وہ دوبارہ ملیٹنسی کی طرف جا سکتے ہیں؟ شکریہ. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ کشمیریز نے انڈین رول کو تو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اور یہ تمام انڈین آبزرورز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد تو تقریباً 100% ہی ریجیکشن ہے انڈین رول کی مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو وہ اپنا ایک یہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کا جو ریئیکشن آیا ہے، تو الٹیمیٹلی اسی قسم کا ریئیکشن ہی آئے گا کشمیریوں کی طرف سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہندوستان کی حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ اگر ان کی جو جائز حقوق ہیں اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو، اس کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو خام خواہ ایک جو لاوا ابل رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں تو ظاہر ہوگا ہی. علی فرقان. 5 اگست کے بعد پاکستان نے کہا تھا کہ بھارت سے کسی قسم کے بھی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، پالیسی فیصلہ جو ہے
having is कोई नजरसानी या फिर हो सकती है? नहीं, अभी तक तो वही अपना जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी हमने 5 अगस्त 2019 के बाद, उसी पे ही अमल पैरा है। सर, इस मामले में आलमी अदालत इंसाफ की जो यूरिसडिक्शन है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा भी कुछ और होगा कि ये मामला अदालती मास पे तो जा चुका है लेकिन आलमी सतह पर ये अदालती मास पे जाता दिखाई दे रहा है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि वो अगर ये इतना सॉलिड केस है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान किसी भी अगर अदालत में जाए जो कि एक न्यूट्रल हो अदालत हो, तो उसके अंदर इंडिया का केस बहुत ही कमज़ोर है कश्मीर के ऊपर। लेकिन इंडिया हमेशा आड़ लेता है प्रोसीजरल इश्यूज़ के ऊपर और वो जुरिस्डिक्शन को अपना वो चैलेंज करता है। तो इसलिए वो जो आप कोर्स ऑफ एक्शन बता रहे हैं, तो हमें सिर्फ उस सूरत में ही वो उसको सोचना पड़ेगा अगर तो हिंदुस्तान एक्सेप्ट करता है उनकी जुरिस्डिक्शन। अगर वो नहीं करता उनकी, तो फिर वो एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी ही होगी मेरे ख्याल के मुताबिक। जी, थैंक यू। अली हुसैन फ्रॉम बिजनेस रिपोर्टर। सर, हिस्टोरिकली हमने वेस्टर्न वर्ल्ड का जो डबल स्टैंडर्ड है कश्मीर के मामले में हमने देखा है, जैसे यूएस हो गया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वेस्टर्न, तो एक ऐसी सूरत हाल में कि उसी वेस्टर्न वर्ल्ड का डबल गजा में पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है एट द हैंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन इजरायली फोर्सेस। तो ऐसे वक्त में जिलानी साहब, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होगी कि जो दुनिया जो है जो ऑलरेडी इतना मतलब पॉलिटिकली डिवाइडेड है, तो ऐसे वक्त में कश्मीर के लिए कैसे आप दुनिया को जो है सपोर्ट उनका जो है करा सकेंगे? थैंक यू। जी, आपने सही फरमाया, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि इस जो डबल स्टैंडर्ड्स के बावजूद एक जो सोच, एक नई सोच उभर रही है तमाम दुनिया में, सिर्फ खाली इस्लामिक दुनिया में नहीं बल्कि वेस्टर्न में भी, कैपिटल्स में भी ये सोच को, इस बात को सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशंस के बग़ैर इस मसले का हल नहीं हो सकता, और ये कि अगर उसका हल जल्द अज जल्द निकाला जाए ताकि उस वायलेंस को रोका जा सके तो वो बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि सिमिलरली कश्मीर के ऊपर भी ये, डिस्पाइट ये जो सी है डिविजन्स होती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो ये वाली चीज़ कि ये रियलाइजेशन कि कश्मीर के अवाम को उनका हक़ ख़ुद इरादियत, जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने उनको प्रॉमिस किया था इन द शेप ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कमिटमेंट, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ 2 ममालिक जो कि जिनके दरमियान एक कोर इशू है कश्मीर, तो उसके दरमियान एक जो सीरियस जो एक पीस की जो एफ़र्ट्स है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और पीस मेरे अपने ख़्याल के मुताबिक एक ना सिर्फ इस खित्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, because of the various factors, important factors that we they are aware of. सर, 75 साल से चाहे वो यूएन है या ओआईसी है, ये जो दोनों मुसलमानों के जो इश्यूज हैं फलस्तीन और कश्मीर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी तरह नाकाम रही हैं ये दोनों मसले हल करने में। अब भारत जो है वो 5 अगस्त के बाद एक जमात और अब वहाँ पे भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो हमेशा जो अपनी एक बात करता रहे, अब तोड़ पाकिस्तान की तरफ से क्या इक़दाम किए जाएंगे ताकि भारत को इसी जगह पे रोक दिया जाए? बहुत जी बिल्कुल, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक होगा। हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो सा है वो कायम रहेगा,
اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو عمل درآمد نہیں ہو سکتا اس وقت تک ہم پاکستان جون سے ہے وہ ان کی کشمیری عوام کی جو مورل ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ جاری رکھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف کی بار بار جو ایک ہے اس کو ریٹریٹ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے, اور نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ کشمیریوں کو بھی احساس ہے کہ پاکستان بالکل سالڈلی کشمیری موقف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کشمیریوں کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور جب تک یہ ریزولوشن پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پاکستان ان کو اپنی کوششیں وہ جاری رکھے گا. بین الاقوامی جو ادارے ہیں وائس کی متحدہ اس کی جانب سے کوئی کارکردگی سامنے نہیں اور ہمارے سامنے 2019 سے اب تک جو اسپیشل اسٹیٹس کے ختم کیا گیا, ہماری بطور اسٹیٹ کیا کمزوریاں ہیں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو قائم نہیں کر سکے. دوسرے یہ کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے جو بعض حلقوں میں رپورٹ ہو رہی ہے کشمیر میں جو چینجز آ رہے ہیں بہائنڈ دا ڈور کوئی مذاکرات کمیونیکیشن کوئی نارملائزیشن پروسیس اس وقت چل رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں سچی بات یہ ہے کہ اس بات پہ کوئی ایگری نہیں کروں گا کہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو اپرائز نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں 5 اگست 2019 کے بعد جتنی کشمیر کے اوپر کوریج ہوئی ہے وہ غالباً پہلے شاید ہی ہوئی ہوگی. اور جتنا بھی اگر آپ انٹرنیشنل پریس, میں بڑا اس کو ریگولرلی نہ صرف مانیٹر کرتا ہوں بلکہ میں کشمیر ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو کولیٹ بھی کرتا ہوں. جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو وہ کافی بہتر جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کے جو ایک پوائنٹ آف ویو کی ریفلیکشن وہ ریگولرلی آتی رہ گئی ہے. دوسرا کویشچن آپ کا تھا ود ریگارڈ ٹو عبداللہ صاحب بیک ٹو جی کوئی ڈائلاگ جو ان سے ہے تو اس وقت کوئی پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا. جی میری نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہے جی, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 370 کا معاملہ ہے اس کے اوپر چائنا کی بھی ریزرویشنز ہیں لداخ کو لے کر, تو پاکستان کیا چائنا کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر کوئی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے؟ کیا آپ ان کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے یا نہیں؟ سیکنڈلی آرٹیکل 370 کے پیچھے انٹینشن جو ہے گورنمنٹ کی, انڈین گورنمنٹ کی, وہ یہ ہے کہ وہاں ڈیموگرافک تبدیلی لائی جائے. اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ راہ زیادہ ہموار ہو جائے گی مودی سرکار کے لیے؟ ایک تو نمبر 1 میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ چائنا کو بھی بڑی سیریس ریزرویشنز ہیں, پرٹیکولرلی آن دی ڈویژن آف دی یہ ہے اپنا اسٹیٹ, ان کے کچھ کنسرنز ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ایز فار ایز کوآرڈینیشن آف پاکستان پوزیشن تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک لائے عمل وہ اختیار کرتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کسی اور ملک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اعجاز صاحب جی